ጥያቄ ነው። ፍቅርን በምን አባቴ ልግለጸው? እኔ ጋር በጣም ከባድ ነው እኮ ፍቅር የሚለው ቃል። ፍቅር ሶስት ፍቅር እያንዳንዷ ሶስቷን ትንትና ነገር ፍቅር እኔ ጋር በጣም ከባድ ትርጉም ህይወት፣ በቃ ሌላ ነገር አትሰጠ ህይወት ብዬ ነው መገልጸው እንጂ ሌላ ትርጉም ከዛ በታች አልሰጠውም ትርጉም። ከዛ በላይ ካልሆነ ከህይወት በላይ ደግሞ የለም። ህይወት በይ በቀላሉ እና ደግሞም ፍቅር እንደማስበው ፍቅር በቃል መገለጽ ስለማይችል ነው። ገባች? በተግባር ወረድ ብለን በተግባር የምናየው ሆናል ሂደት ውስጥ ማለት ነው። እና ፍቅር አሁን በአንዴ ይይዛል ብለህ ታስባለህ? ፍቅር በአንዴ ይይዛል የሚለው ነገር ፍቅር ብዙ አይነት ፍቅር አለ። አንዳንድ ሰው አሁን አንዳንድ ወንዶች አሁን አፍቅሮ አሁን በቃ ወይ ተገናኝቶ ተነጋግሮ ወይ ተሳስሞ የሚያልቅ ፍቅር አለ፣ የሚያዛልቅ ፍቅር አለ። እኔ አሁን 2 3 ሽው ላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ወፍ አይሻለሁ ሁሌ ማለት ነው። አይቺ ልጅ እላለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ ብዙ ነገር አንቺን እንዳልጠይቅሽ ፍቅሬን እንዳልገልጽልሽ ሞቱማን ኩን ገራ አንጎት ዱፌ ጅጅረምኒ አርገሜ ፈየደሙዳን ገርማ ሙተለፎና ወከለሙ ቀብና ሀቱዳኒስ ነመጉማኑ ባሱን በርባነ ባይዘ ፋሚ ክየ ገርማ ሙቶላ ጀማሬ ኮያ ሊኪሴ ኢልሞ ቀነኒ ጀማሬ ኮያ ቢልሌ ኦፊነወኒ ከነርጋ ሲራደኒ ከንጉርሙ ነው ቀጠቀጡኝ። ምንድነው የምታስደነግጭ? ነኛ መረረኝ። ጾታዊ ነው ጥቃቱ። ጾታዊ ብቻ አይደለም፣ ቢሆን ደስ ባለኝ ጾታዊ ቢሆን ደስ ባለኝ ጾታዊ ቢሆን ደስ ባለኝ ብቻ አንተ ብዙ ታስወረኛለህ አባቴ። እኛ እናደርጋለን ደስ ጾታዊ ጥቃት ጋይስ በብጣብ ጎዳ ሆና ነው። ጾታዊ ቢሆን ደስ ባለኝ እናንተ ጾታዊ ጎነ ነው። ደብልጣብ ና ጎነ ታብ ደስኪን ቆይ ፊት ልታጠብ ድንገት ዱቄት ካማረ እንድደርብልህ ጋይስ ታታባልኩ። እንዲህ በግልጽ ስትነግሩ ደስ ይለናል። በሆን ደስ ባለው ደስ ይለናል። በግልጽ ስትነግሩ ጾታዊ በሆነ ደስ ባለኝ ወይኔ ጉዴ! አንዴ ያዘኝ በቃ ጋይስ ታብ ደስክሪን ጋይስ ታፕ አድርጉ። ታፕ አድርጉ። አሁንም እንዳንቀጠቀጥ ባካችሁ። 100 ሺህ አይተናል ዛሬ። 80 ሺህ ነው 50 ሺህ አይተናል። ላያችን ላይ ጎርፍ ላይ ይዘን ከአረቦች ጋር ነበር ስጫወት ነበር። ከዛም ፍራይዶች ደግሞ እነሱ እንኳን አልቀጡኝም፣ ግን አረቦቹ ነበሩ ሲቀጡኝ ነበሩ። የአረብ መቀለጃ ሁኝ ቀረሁ። ከኔ ጋር እኮ ደስ የሚልሽ ሁሌ ሳሸንፍሽ ግድግዳዋን ስለማስለሰሽ ተወጃታለሽ። እሷን ቅጣት እዚህ ገና እንደገባው ኮሜንቱን ሞልቶት ነበረ። ምን ብላ ራቹ ጋር ግቢ እንደመላ ሰላም አረኝ እያልኩ ሲያምረኝ ኮር መገባ ተወጃለሽ። ግድግዳውን መላስ ነው። አሁን ራሱ ሳትቃጪ መላት ሸሚዞሽ ነው። ዛሬ ማ እቀጣለሁ ብዬ ራሴን አሳምኜ ገብቻለሁ። ዱቄቱ ራሱ ከፊቴ ጋር
ጋይስ 4 አበባ ጋይስ ፍላወር ይተኩ ኦብሲኮ ቴንክ ከታጠሱ አይቀርም። 1 አበባ ጋይስ ቴንኪዩ አቤ ቴንኪዩ ቴንኪዩ መርጌ ገለን ሰኔ ቀረ Ansekeeti galan laatiin raagonni si dalchee alaa'oo feesitu nu gashee abaacaadha yaqubeessi margee galan መጀመሪያ እኮ ሲገቡ laatiin raagonni si dalchee alaa'oo feesitu nu gashee abaacaadha yaqubeessi waaqattaan sekeeti galan laatiin raagonni si dalchee alaa'oo feesitu nu gashee ወይኔ እናቴ ጋይስ ደብል አዘናግታ ጋይስ ደብል አዘናግታ አሳቻ ሳጠብቃ በጣም እኔማ እንዲሁ ከነ ዱቄት የተኛለሁ ብዬ ነበረ። አቤት ቴንኪዩ ራስ ቴንኪዩ በጣም የምር በጣም እንዲያው ምን ልቅጣ ናፍቆኝ ነበረ መቅጣት። ዛሬ አረም ነሽ ምን ነሽ ያልቀጣኝ ሰው የለም። ምን ልቅጣ ሱሱ ታይሚንግ ላይ በቼስ 6,000 አትገባ ሱሱ ሳቅሽ የተራበ ያጠግባል። ሳቄ የተራበ ያጠግባል። የተራበ ያጠግባል። ተረባሃል አንተ? አይ የራበው ሰው ቢመጣ ይጠግባል። እኔ በልቼ ነው የመጣሁት እራቴ። አሁን ዝም በላት። ምንም ነገር ይሄ አሁን ስላወራ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ቅጣት ጻፉልኝ። ታይሚንግ የሚባል ነገር አለ። ቢኖርም ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ነው የማመሰግነው። ጋይስ ደብል ታብ ሄሮ ኮልፊቱ ደስ ትላለች። ጋይስ ደብል ታብ ቅጣት ነው የማጠግብ በቅጣት አቤት አቤት ፊቴን ልታጠብ ልሄድ ነበረ ታውኩት። ጋይስ ታፕ አድርጉ። ታይሚንግ ብቻ ጠብቁልኝ። ጋይስ ደብል ታብ ናጎዳ እንደዚህ አይነት ቅጣት ነው ያሉት። ውሻፕ ሲታፕ ምናምን ነገር ደስ አይልም። ንገሪኝ፣ ዘመድ የለኝም። ቅጣትሽን ንገሪኝ። አይዞሽ። ዘመድ የለህም? የለኝም። አትፍሪ። ንገሪኝ ቅጣትሽ። ጀስት ቴል ሚ ፓኒሽመንት። እሺ የመጀመሪያ ቅጣት ፎጣ ፀጉር ላይ ትጠቀልልና እንደዚህ አድርገህ ረመድ እያልክ ትላለህ፣ ትመጣለህ። ቀጭ ቋየልክ ፎጣውን እንደዚህ ታደርጋለህ። አንድ እሱ። ሁለተኛ ቅጣት እዛ ሶፋ ላይ እንደዚህ ትቀመጥና እየጠባ እያልክ እንደ ጻልሽ ታልቅሳለህ። ሶስተኛ ቅጣት ፓውደር ትቀባለህ። የለኝም። እንጀሮ እሺ። ምን ትቀባለህ? ቡና ትቀባለህ። ቡና ከየት ነው የምመጣው? ደግሞ ቡና ቅጣት ተቀባ የሚል ቅጣት መጣ። አረቦቹ ጋር ቡና ይቀጣሉ። እሺ ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ቁጭ ብድግ ስራ። ኧረ ቢስሚላ ከየት አመጣሁት? የምን ቁጭ ብድግ ስራ ነው? ክበርልኝ። ሶስተኛ ምን ልቅጣው? ቅጣት ራስ ጠፋብኝ እኮ። ግርዳ ላስ 15 ጊዜ እንደዚህ ነው የምትልሰው። ግን ምንድን ነው
ቴንኪዩ እስካሁን ድረስ እየቆጠረ ስማ፣ ግርግዳ ትልሳለህ፣ ግን ምትልሰው እንደዚህ አይደለም እያልክ እንደዚህ እያልክ ትልሳለህ 10 ጊዜ። ቶሎ ተቀጣ። እስከዛ ቅጣት ላስብ። ቅጣት ራሱ እናንተ ጠፋብኝ እኮ በእናታችሁ። ፊልተር እና ድምፅ ቀይር እንዴ! እቺ የህፃኗን አድርግ። እስኪ ድምፅህ እንዴ! እግርህን እንደዚህ እያደረግ እንደሳለሽ زرا سيموسس ناشي أو نجي فنو دانغالتا إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ممكن مني سيفانا زرا أبشري يوم أياديني سنزل أباي تكون سالت أنا فقلته من دون تيسنونا كيس زرا لاتي. آمين آمين بريتو كوي أتلي جرا. غلطة. إيش يعني مال. أسا. أبيت فكر. جايبات دي ما يجرى كم؟ سان سنة برا. Kau tadi lu parta jadi mau pati jadi nama. Polisi komina kesan sengi na. Polisi koin ma alhamdulillah ya dabar nami kita na parta jadi tibar resi alhamdulillah ya dabar. وقت تجعل ما ربي سيخنة الدوس جعلنا لا أبشر فتو غلطو غلطو مجرين polisi asodan وين atas amal dan emaraso polisi gifti na kenne la live gori ke wannan live gori ko guta de me acin giddudan keri fi jolle da ka kenna to aci galato mi polisi jede ke galato mi haso jede anytime والله قرانا نقوم يا زوجو ورب الكعبة قالتهم يا حسو جدي قالتهم يا زو ما بديت البر قلت لك مبشرجع قلت لك كاسجع يا إلو جدا فابر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني دربت والله دربني دربت في ضربتين ورب ما نقول إيه دربت أجريت يا نتورك ما دربه هاي سقافتشون دندو فتيا أرانتنا أخجرت سلام نيوم كوبان نبى رسمون كوباتين نتورك دربه وأسوا واوي برتي أكوا نبرك ما نأتي وتتي نجسي يتي بالبلتيرو أين أنت أمو فاتينا دي سمو إن قد دلّي سيجس أما قامي سيجس أمان يكون كم فتو تجدو ويا حسون نجافت سيو تكون وتي حسون جافت تمامانو تنا بودا حسو برس جافتو ما كاو سيبرت كندو أنا بودا كنا خلاص بس فايو ببوني كوفن سلوتشو بلو في سنقول السلام عليكم جريم بس تعرفنا هاي جايو ببونو فيتي عند فينارو عند فينارا فتيا أرتانا تين دي دفتي أرتا إيه والله maybe وان تك وان ما يعني نمني كذا لقرا ما كيسان فانا عارسة ملين سلسلين يا أخي جيتان كنا فلان سيا تيجي سيتوفا وأقولوا سيتوفا سجلي أكنا بسان كنا شكا جرمال النيسان حسوا بني أبدونا رانتا أنا أمي
Asoodha. Jaalle lakkiinan didanii yaadara namni kee kutee kun sunummaan. Mee sirbii fatoodha. Wayna maraachini haasoof maaliifin sirba? Bakka nuti sirbuuf hin qaba. የኔ ማር የኔ ውድ ፖሊሲ እኮ የኔ ፍቅር የኔ ህይወት የኔ ልቡ እኮ የኔ አይ ላቭ ዩ مرة سابعة ختم مرة سنتين ወያ ሀሶቶ መብልብለ ሲካሄ ደበን ጩበጤ ማለት ናሪ ናቶ ኮነ ተረዳት سنوات تيجي كابجي አይ ደቀው እኮ ዮ እኛምን አበረሴ ብልብለ ለፈክሲ ካይ ኮቱ የደ ወይኔ አሪ አዞ ጅረሞ ኡርጂ ጅራ አናፊን ከይሳ ወሊደ ናተ ሰኔ ላፍሲ አቴ ወናን ገ بوليسي بانتي بر አሶሚ አኔ አም ፖሊሲ እንጀደ بوليسي بانتي بر هاي أتي إلو موجار سخي خامسين أنقلين ወይ ኢሉ ወልዲስ ነበር ወሊስ ነ هاي بوليسي ده كانوا نجاي سورجي ፖሊሲ ባ ኢሉ ወሊክ ነ كاتين بيحيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله قادران نجام سيدين السلام ورحمة الله وبركاته بوليسي مرخي سقل شيء جرابر والله يا سو أتو هربني نكابو أتو هربني أكس نقولو كارين لايفي سيني ساجت والله يا سو هاي فتي أم تتزران راماس بوليسي نفيدو ديم تفانو فيدو ديم ترى فتيا بيخي أمانيتي أماس بابا ما بوليسي مرخي يبسطو يا والله. رأيبسي ها إنه إبسي مي أريغارو إنه نادو سنتو نادو بيسا إذا دنون فتان إذا كيان دنون فتان يا رجل मेरे तड़के माँ ऐसो में हाँ يا يلا برسي بنات أو با يلا لي بوليسي يرو حتى يشوف أسو إربني أتو كنا لان إذا كي يلا ما دنون فتان جرا أتو إذا كي ندت أبو إسحاق تسيني لايبي إسو ما جت عندو قلتو في قيسا Indi je ka sabarrese da dabe polisi ko Allah indi bisu إذا دم نبر هاي ina barre زي سجالي لكي me barre suka jirta मेरे तड़के मन ऐसो ने wayin ifsa barre sajira wana wallahi دميتي كتاب anu ija ko dunu fatte da barre sajira mo kam كتابة بالرئيسة كتاب بريسو جر no disa kana jalan to kina otiye habibi ko wallahi بكا سجالة شوقفا هنغنو ما baka asirratti ibsata keessa أنا نبي أنا نتمرة ستة مو يبسي إنني بر بوليسين سماو جيرا برياسو سارة كويلكم إيسان أنا هو جيرا سارة كونجينا سورة بودا هسو jirta welcome bareeddu saara maal jechuu barbaaddeeti بوليسين wayne amma mee alfii rabbii kee sodaadhu mana kana ooltee bultaa waan kana hin kenninaa jedhameera mee maaluma gochuudhaa kennite amma simbiloo كنا kamoo مسفتي أتيتي مالي وانا كون سيبور ما قفا simbiloo kamoo maalan si godha amma alfiya mee naa him poolisii bilookuu ay poolisii na dubbatu ندربتها بر ندربتها ونكون na darbata أنا wallaahi بير وندر بتوبر darbatee na baasa nan bilookaan haasoo سارة نبي بوليسين سبرة جرا تبر sibira jira meerra poolisiin na bira waa tokko qobaan gangalataa jira mana keessa gaa أنا بانتي oo haasooyyeedha wayyoo haasoo koo no bakkaan jiru jiraatti akkas taadhaan bareedaadha jira kaasoo bira jira bar bakka kaasoon jiru jira bar حسون يا سيدي أيه deebitee bara kanumatti bubbee
Eso kafa sarasi lakal ya. Nanti aku lagi nanggur sih nana yang ada ifrat tuh please. Nanti sama Zulfa. Ini kita mira ke sana lah angkat jing kita lagi ya mira ke sana kalau kaduan. Ini malam ini shamul pariaran. Yang nishani. No, baru kan tak kare tidak pernah. Agak tak. Sih sangat jijik. Yes, namun tu. Nam shangai, nam sadi. Aji kita yang. Ililli berapa semua la haula wala quwwata illa billahi wa inna ililli. Guys, Shanda ka wala ni ko Allah kan. Thank you so much. Get it so much. Thank you. No, kan na. Ko ka jara ni ko Shira kira tu wa dan lagi bola. Dia beli dah, please. Bolo, achila. Rainy Eve. Achila. Ivan. Ya, mokiru yani. Mokiru. Baik, I bilang sentari nak juga. Saya kamurin terang. Kita ini. Mana kapan? Kita ini. Ya Sarah. Abang Sarah tadi ini kan apa nih saji gara sih TV mana aja sih. Akan tinggi. Jangan apa kan amoy, wudlah nomel. Tu kata lalu. Andi ni juru kata. Kata ya Allah. Insyaallah itu di dalam jawab. Kata insyaallah. Bukan nama kita kira ya. Ada mau tu dekam guys. Iftaron ni dia untuk apa kan? Namni kan amoy kata, please nak kata. Iya na ya tu jadi terkadang orang. Ya faham ni, okay kata tu tidak gitu. Okay kata tu muru, tu pun mesti. Jadi ada kata siapa muru. Kau mana kadang-kadang